Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Napenda nikushukuru mchana huu wa leo ya kuwa Mungu anakupenda, ya kuwa Mungu anakuinua, amekupa uhai, umeiona siku hii. Na sema tu asante ni kwa sababu ya siku hii. Napenda nikutie moyo mtu wa Mungu ambaye unanifuatilia sasa hivi, ya kuwa shida zako unazopitia, changamoto zako unazopitia, yote Mungu anaweza akasuluhisha. Usikate tamaa. Huenda unapitia katika hali ya magonjwa, huenda unateseka na changamoto mbalimbali. Nataka nikutie moyo ya kuwa Mungu anaweza. Mtegemee Mungu katika kila jambo, mtegemee Mungu katika kila hatua, maana yeye ni muweza wa yote. Tazama yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12, alijipindisha, akajipenyeza, akaenda akaliguza vazi la Yesu. Haijalishi watu walikuwa wamejaa kiwango kigani, haijalishi aliona hako katika hali gani, lakini aliona tu imani yake, akiguza vazi ya Yesu yeye atapona. Mpendwa, songea ukaguze vazi la Bwana, songea ukaguze vazi la Bwana, songea katika Yesu, songea kanisani, songea kama maombi, songea uguze vazi la Yesu. Yesu atakubariki, Yesu atakuinua, Yesu atakutetea, Yesu atakukomboa. Haijalishi unapitia mazito ya hali gani, kubali tu Yesu akuponye, kubali tu Yesu akubariki, kubali tu Yesu aweze kutetea maisha yako. Huenda ni ndoa inakusumbua, huenda ni magonjwa inakusumbua, huenda ni matatizo ya aina mbalimbali ambayo unaona kweli kwako wewe hauwezi, unaona kwako wewe imekuwa ni vigumu. Songea guza vazi la Yesu, songea guza vazi la Yesu, utapona. Na amini utapona katika jina la Yesu Kristo.